Kon badema yimba bɛ fo ko kulumra fo si bara se tiɲɛ kan donc wagati bara se a ye na an ye dakuruɲa dɔɔni fɔ ale sigirin ko kan donc même ye ligne na s'il vous plaît a ye video partager ni phrase kelen kɛra kɛ bɔla dɔ nafa min na dɔgɔsa bɛɛ y'o sɔrɔ dɔgɔsa bɛɛ ye se o lamɛn na donc venez très nombreux et partager a ye video dɔ tala dɔgɔsa an ka nin nɛn fɔ donc mɔgɔ min ma se video titre krana kuma kɛtɔ tɛ dɔ wɛrɛ kan a kɛtɔ sigirin ko le kan komi a ye k'a lɔn ɲamin kan olu don a fɔtɔ an bada kan dɔ a la gbɛyalen nous sommes là après y ok na milieu du terrain c'est bien a ye video partager sérieux a ye video partager donc dans 3 minutes an b'a daminɛ retard ba tɛ nin dɔ ba kuma jan tɛ kuma la gbɛyalen le ka a ye fɔ ɲa ma ko négociation waati bɛra tami dɔsɔ waati bɛra tami a ye video partager s'il vous plaît c'est bien Fadel a ye video partager an ye tamama je crois que retardement wɛrɛ tɛ nin dɔ kɔ bon n balimalu jɔ ye a ye bɛɛ ladɛnni ma ko ala ma jɔ sabati la bi video dɔ wɛrɛ ta kɛtɔ sigirin ko le kan personnellement depuis k'a mouvement daminɛ n ye message écrit kɛla n ye mɔgɔ dɔ fana la publication commenté la mais ko dɔ ye o tɛrɛ n empêché la n ye video kɛ mais ko komi ko o tɛ ye o kɔ et puis a ko bɛra se niveau dɔ la fo bɛɛ y'i ta nin fɔ olu dɔn ka décider finalement ka video kɛ donc sani ka n kɛ tɛ fɔlɔ ka kuma fosi daminɛ n ye foli bilala bɛɛ ladɛnni ye fɛn bɛra a disi bɛn kɛlɛ nin ma parce que min ye kɛlɛ kan a ye sen n'a ye sigiri ye bonya ka ɲaman ka bila o ile ɲɛ évidemment bɛɛ ka lɔn k'a nɔgɔman tɛ i sigi ni yɔrɔ min dɔ mɔgɔ siyanbali mɔgɔ tɔɲɔla o tɛ ma ye k'a fɔ k'i revendication sugu dɔ i kɛla risque min y'a la bɛɛ ka lɔn donc n'a foli ye o mɔgɔ in ɲɛ nin bana foli bilala o mɔgɔ in ɲɛ fɛn ye revendication na réseaux sociaux kan ka daminɛ ne jinɔkɛ yɛrɛ ma n'o ye abedi baradika kuruda kɔ dɔ di ba bɛ le fɔla donc n'a kɛ respect avec tout ce que tu fais n tɛ se bɛɛ tɔgɔ fɔ la mais sincèrement du fond du cœur n ye bɛɛ fo la fɛn y'a la an bɛɛ la baara le et puis an ye continuer donc au bolo ma rapidement pour dire que mankan min dɔ a daminɛtɔla le mouvement min dɔ a daminɛtɔla le s'il vous plaît a y'a kɛ ala ye an ye ɲɔgɔn lamɛn bɛdɛbɛdɛ kɛ parce que ni mɔgɔ dɔ ye kuma la mouvement kɔ dɔ kana bila bi la ni mɔgɔ dɔ ye kuma da min ye a fɛ k'a to a ye a la convaincu k'a fɔ ko problème résolulen ne ten n balimalu an di tromper ko kelen ko fila ko saba an kana an sɔn an ye tromper pour toujours an kana an sɔn a ye to an tromper la pour toujours n bɛ n kɔsegin kuma nin ma k'a fɔ
pourquoi nya fola parce que ambra mo le dunya duma mo bedi ambra mo le manege duma mo bedi nonte ni ko kayaman ka to mo kono lagine kodo ko kayaman ka to sigirin kale kono katam bekan kama sodo sigirin kale bra toro lagine mansay bolo katami bekan mais au bedo folon ambra mo ye sila manegena facilement ninka fo kan torolen bekan nte o exemple la janyala compte la période an kodoy an dogoy an fay anan bembay men salin parce que malon sigirin kay nyina la ko men ko kay bla dajro si c'est mafaga ba mafaga adama de il est salin ay salé mundo ko parce que kay tunya kelela tunya kele ay yerenye tunya brete odi injustice mintre sigirin kakan de façon générale injustice mintre manin kakan sigirin ka tere wole kelela ki ban dunya fem bedo fo tunya ana yere ana symbole le tere odi o kele o dogore nyani ntido ka fo ko injustice men yankan ko ye bo ankan sigirin ka tunta ma ni kala de ko compte ye ko do ke sigirin ye atemi kala to ye jamais mais ko ka en traité alo to ye traité la nyamin kan ka fendi toima femin dilen ka fenda ma femin dilen toima combat belle trendi ne na dama tamin tawro de ba an fayni an dogoy nan ko do salin wole do ama dansa ya we kelema amra mo shaman bale ibrahim bi ay to temena talido ibrahim ay to temena histoire do parce que c'est ne lolé ay kan ka sin lo ay la progrès kan ka sin lo ay la avenir kan tout simplement parce que comme on kala dit tout simplement parce que kay RPG do madema nani na da we la toroya ko ambessa an fana te bɔ tɔrɔya dɔ wali ɲumanlɔn bali o la tɔrɔya la bana yɛrɛ le ma donc o wela avenir boycottera ten ko mun dɔ ko dɔ sa kan di daha ko mun dɔ ko dɔ sa kan di bɔ injustice dɔ ni mɔgɔ mɔgɔ k'a fɔ fɔ ɲa fila ma o tibra u y'a fɔ o tibra kalabantiya kɛ maninka ile ka pouvoir ninta ka bla c'est di parti ninta ka bla pouvoir la nye mo chama ile la analyse ni la kren fait ouais nka keta abe manam na kan fo ibrahim asito élection ma fo quoi si voix dominante mayen c'est que maninka ile ka RBG ta ka bla pouvoir la à l'occurrence sigirin ko na fara ko RPG obra na pouvoir la ambe diyan ke ambe diyan damne la kana fo ko kamra na ko na nyere ke fendori dondo ko kundu na jiro donc sang manda foloma di sitamna normalement mangan katami c'est dit amba na pouvoir la kodon injustice me yankan wole kan man ka lever kodon direct mais o make anka san lolu bashi manda flana France ka yenseredi nka na karambla ka bo nord de France ka wa Nantes ani Laval plus de 600 km par jour ntra min burla ka wa moy manegen do sa ayena y recensé RPG moy kay manegen do sa ayena y recensé iba wi afa kale mo men nyina o da témoigner neta o fitin ne dado ambara mo ka semin do fana do sa ko deuxième mandat wo na anye ko RPG ya la pouvoir à la projet to la ban an ka semin do ala kelen pele colon
ni se o donda au pouvoir o sɔrɔ an y'an sigi k'an bolo croiser ko fani nɔgɔ ye k'o la famille kɔnɔ le yala n'a sɔrɔ kɛra o k'a fɔ ko o kɛtɔ ɲɔgɔn sutura min kama ko ɲɔgɔn sutura o ko o kodɔkolon de di jaga en fait an tɔ yala dɔgɔ sa ko k'an ɲɔgɔn sutura mais an ye mɛn sutura la o yala le ko ba ko an tɛ ko kalama laginɛ fa min b'a a da problème b'a wuli laginɛ fa min dɔn kɔdɔn o b'a bɔ k'i bila traité la kɔdɔn o la problème bɛ basi an b'a fɔ k'an bɔtɔ ay kana bɔ maninka pouvoir le an a RPG pouvoir le n'a don mais où est-ce qu'on va o bɛɛ b'a tami admettons qu'an b'an sɔn o bɛɛ ma avec des conditions qu'on sait mais 10 ans n'a ne dafa tɔ ten 10 ans courant ko ma ɲɛnabɔ ji ko ma ɲɛnabɔ siya ko ma ɲɛnabɔ hôpital ko ma ɲɛnabɔ karan ko ma ɲɛnabɔ fɛn kelen si tɛ yen i b'i bolo lɔ min na k'a fɔ k'o ɲɛnabɔlen i b'a mɛn katakata ko projet ou bien courant ko don ni t'a bɔlen tan ji ko projet ni moyenne Guinée tɛ basse Guinée le marimalu n bɛ kuma i n'a fɔ politicien ye kuma la ɲamin kan a fɔla le ko compter pouvoir ko soso pouvoir le nba pouvoir wole sigilen tɛrɛ an kan compter pouvoir ko soso pouvoir le basse Guinée lo de bi a fɔla le ko maninka pouvoir le ba ko Alpha Condé sigilen pouvoir la jɔn sigilen an kan bi parti min opposé ni c'est de maninka pouvoir o la o parti majoritaire mɔgɔ ye moyenne Guinée le n'a fɔra ko courant ko b'a kɛ wuli côté ji ko b'a kɛ wuli côté ko a région fila o le kɔnɔ an ta t'a dɔn dɔ y'a objectif ɲɛfɔ ɲɛnaba parce que ne kɔni kelenna tɛ se a ɲɛ i la c'est à dire mɔgɔ fɔlɔma min k'an torturer ani filanan min bi i b'an da i ma i b'an kana tigɛ k'a fɔ ko daha fɛn b'an na côté k'a b'a tɔ mɔgɔw wele man kɔ k'an ta t'a dɔn malgré tout an y'an sigi k'an muɲu o bɛɛ kan a se yɔrɔ dɔ dɔ ŋɔɲa tɛ ku mɔgɔ dɔw kɔ an y'an wuli k'an y'o revendiquer la dɔ wɛrɛ ma fɔ de an dɔ ibra weleli min la mɔgɔ kan dogon dɔ cɛ a kini sɔn a kɛ man kan di a kini sɔn kɛlɛba dɔ a kini sɔn a kɛ tan a kini sɔn a kɛ tan mɔgɔ ye bɔ o kama k'a y'o tɔ revendiquer la premièrement déjà a y'a fɔ ko marche o tɛ kɛla k'o tɛ autorisé la pourquoi ko marche o tɛ autorisé la an b'a dare o bɛɛ sugu min na Laginɛ mais marche o autorisé mɔgɔ sɔrɔ sigiri ye min bɔtɔ ko k'i opposé sigirin k'a la ko ba ko sigirin k'a b'a fɔ k'a ji ko lɔ ou bien a courant ko lɔ ou bien a siya ko lɔ n balima lɔ a tɛ nin ko dɔn miiri kosɛbɛ a ye nin ko dɔn miiri kosɛbɛ n b'a accusation siyaman mɛn ministre le ka i labɔ président le ka i ladon préfet le ka i kɛ tan tan mais n balima lɔ an ye tun y'a fɔ an ɲɔgɔn ye Alpha Condé tun b'a kɛ na la sigirin fɔlɔ Alpha Condé tɛrɛ kun bɛnna ɲa min kan n'a fɔra ko sigirin k'a bɔlen tɛrɛ ten ne k'a la ji na la courant na la siya ma ɲini ka hali tun b'a fɔ ji yelen k'a di mɔgɔw ma i tun tɛna bɔ la mais sigirin k'ale bara ban yɛrɛ dɔn sigirin k'a ta yɛrɛ fɛ a don mɔgɔ ma k'i yɛrɛ fɛ i bɛɛ sa ɲagba dɔn ba mɔgɔ si tɛna kɛli fɛ donc n'a fɔra ko jama ka bɔ ka jama ni ma kadan ne ma lɔ an ka to an sigila wola kunkunna k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ karandi ou bien mɔgɔ sazidi ou bien k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ kiyalendi i waati sigila wola kun jɔna yen funtɛni bɛ ɲini k'i faga bon kɔnɔ jinɔgɔ min bɛ ɲini k'i lato lapitani gbangban bɛ ɲini k'i faga o mouvement wuli e yɛrɛ kɛ mɔgɔ kiyalendi ou bien k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ réservé k'e tɛ bɔ la ayi le k'a to dɔrɔn mina o i bɔra n tɛ hali b'a 100 francs hali b'a mun kɛ i tɛ se bɔ la c'est impossible donc yɔrɔ dɔ vraiment fan ye o tun y'a fɔ ɲɔgɔn ye sigirin k'a k'a la défaut lɔn
man mra fo k'a fɔ ni k'i ba yɛrɛ dɔ mɔgɔ si tɛna sɔn ni dɔ impossible i b'a avion ta ka bɔ Laginɛ ka wa jamana wɛrɛ kan i b'a fɔ ko fadagbɛma yi ko i ye fadafin ma yi contre la i bɛ avion ta k'i kɔsegi ka se fadafin yɛrɛ bara jamana yi kan yen i b'a sɔrɔ fadafin so yi fana kɔ don ni ɲɔgɔn na i b'a bɔ Afrique fana k'a fɔ k'i se Laginɛ i b'a se Laginɛ yen fana i b'a sɔrɔ ethnie kɔ don ni ɲɔgɔn na n'a fɔra ko ni kila mobili ta yɔrɔ fana ka bɔ Conakry ka wa Sigiri i b'a sɔrɔ ko Sigiri ka i kɔ don ni ɲɔgɔn na ko ba ka i bira Sigiri na intérêt makara mɔgɔ min bɔtɔ de k'i opposé ni courant nana ile t'a dɔn ni ji nana ile t'a dɔn ou bien k'a fɔ ko courant tɛ Sigiri ji tɛ Sigiri siya tɛ Sigiri est ce que wuya l'o de an y'a dɔn kiti dɛ parce que n y'o tɔgɔ fɔla ale tɛ mais n kɔni ka lɔn Sigiri ka di la défaut le ayi mɛn Sigiri gɛrɛnda la o de cɔ ɲagba bɛ ni ka i ma ko sa a ta i kun a sɔrɔ a ta i kɔnɔ marche ye wuli a ye i sigi ko n t'a fɛ n tɔgɔ mɛn a dɔn ou bien ko Ibrahima dɔ b'a fɔ k'i kana wa parce que an baramɔgɔ il est fort o dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan i b'a ko dɔ daminɛ kɔrɔ hali ni ne yala tun ye i fɛ a ye di wele i kana nin kɛ i dun ta bɔlen tan k'an t'o la a ye an tɔɲɔ la a y'an tɔɲɔ la ne kɔni k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko n bɛna ko dɔ daminɛ mɔgɔ dɔ téléphone ta k'an wele n'i t'a fɛ n k'i dɔgɔya i kana n wele n'i t'a fɛ n k'i dɔgɔya i kana n wele ni mɔtɔ ko kala Sigiri ma ka da n kan de ma n'i t'a fɛ n k'i dɔgɔya i kana n wele n b'a fɔ dɔ ɲɛna déjà kɔrɔma donc n y'a lase fana jama dɔ ni ne ka na téléphone ta yan k'a fɔ ko n ka tɔ Sigiri ko ɲɛfɔla n y'a fɔla Sigiri na intérêt le ma ne sama wolo n t'a foyi t'a dɔn donc a b'a wele dɔ a ye yɛrɛ kɛ kelalasela yi di ka téléphone ta ka to mɔgɔ yan bete la sɔn a ye fana nin kɛla tan a doni ta a bɔlen tan n'an m'a kɛ jɔn ta kɛla ni an m'a kɛ jɔn ta kɛla Sigiri den an ne di Sigiri ɲa bɛn n'an ne ma k'an ne ka Sigiri dɔ bɛn n'an m'a fɛn ta n'an m'an wuli ka sɛ don jɔn tɔ sɛ donna donc bantuɲa dɔw a y'a dan a yɛrɛ ma ye ay men sigilen yen ka i ɲa bɛn ayi an y'an ta ka la distance de la ka téléphone ta min dun man ye ko fɔ a bɛ se kɛla mɔgɔ ɲɛna gbɛlɛ kan tɛ di mais bɛɛ lɔ ni Sigiri donc ayi min ye Sigiri ye n'a y'a ɲagba dɔ ko ayi fana k'i sigi gɛrɛn na kɔ mankan bɛra wuli ko ayi tɛ wa ko ba k'a doni tan k'a bɔlen tan ayi la kɛla dɔlɔ min na saraba min na o ye nala mankan dɔ tiɲɛ la sinon hali ni ka Laginɛ militaire bɛɛ la jigin a tɛ se Sigiri na lɔ la mais ala ni ayi la défaut ayi t'a bɔnnen a dɔn n ye mɔgɔ yi interpellé la yan mɔgɔ min ye Sigiri dɔ tiɲɛ la n ɲagbɛrɛ i ma n tɛna mɔgɔ si tɔgɔ fɔla mais bɛɛ k'a yɛrɛ lɔn a yi kalon fana ko n tɛ n bana a yi tɔgɔ fɔla a yi lasiyɛn kama mais il faut qu'on arrête ça Sigiri ka den min ye dɛlɛnkanya la Conakry ne y'i bolo na ndem na ministre ni directeur yi kɔ yen i b'a wuli Sigiri ko défendu la côté a yi le kɛla opposant fervent di k'a fɔ k'a y'i attaqué la réseaux sociaux kan an ye ko min dɔn di a tɛ sɛbɛti dɔ crayon na dɛ a sɛbɛ yi dɔ biki de la fɛn fɛnɛ gbɛɛ kan biki a tɛ se la sala ɲasi ma donc ka conseil télékunna dɔ t'a di ayi ma a y'a bolo kan a y'i bolo na nemu na yɔrɔ min dɔn a y'i kɔkɔya la yɔrɔ min dɔn n'a y'i kalon ka i tɛ se Sigiri ma dɛmɛ na a y'a fermer Sigiri ma dɛmɛ mɔgɔ yi la wuli a y'i la wo yi fermer dɔw sa mɔgɔ yi la ko ɲa sɔrɔ parce que ayi le mɔgɔ ɲa donna mɔgɔ la ba n'an ka message la k'a fɔ ko ka Sigiri problème dénoncer peut-être hali ni extrémiste ya kɛra a dénoncer ɲa dɔn mais problème fɛn fɛn dénoncer la a bɛɛ tun y'a gbɛɛ le di donc n'a ma se ma dɛmɛ nin kɛla a y'i la wo yi fermer o yi bɔla a la ɲɛmɔgɔ min ye ko dɔ don ni ko dɔ bɔ la Sigiri parce que Ibra ye dɔlɔmina ninnu de bɔla k'a fɔ k'a ye mankan in kɛla Sigiri a ye permis la le sinon n'a tɛ permis na a tɛna kɛla n k'a lɔn na message o concerne ɲɛmɔgɔ min na o ye fɛn tɛli na mais an y'a lɔn k'a fɔ ko an na mɔgɔ siaman sanfɛ o la an bara dɔ tiɲɛ la depuis Conté télé dɔ mais a t'a kɛla a kelen na fo Sigiri k'a y'a hakili la ka
geste le kɛla ani ka kuma kɛ an ka ɲaman ka se kuma yi analyser la sɛnɛ n'a tɛ se kuma yi analyser la kuma yi b'a fɔ a ye kɛ ni tɔrɔ yi kan a ye mɔgɔ yi lamɛn même ni dɔw yi la contraire fɔ la a ye k'i bila passion fɛ dɔgɔsa di se tuɲanya ye la parce que ni k'i bila passion dɔ kɔ a tuɲanya ye di ya i y'a fɛ ka ɲɛ ye siya min kan i y'a ɲɛ ye la siya o le kan donc min y'a fɔ la k'a fɔ fana ko sigirin ka ye a y'i bolo di ɲɔgɔn ma ka i ma don yɔrɔ kelen ko ka bɛnkan kelen ma ka sɛbɛnni kɛ ko k'a di président ma ne bɔ a fɔ i ɲɛna Ibra Kayila bilakoroya kan fɔlɔ a y'a kun bɔ sigirin kan Ibra Kayila molobaliya kan fɔlɔ a y'a kun bɔ sigirin kan Ibra Kayila fabrala bila kan fɔlɔ a y'a kun bɔ sigirin kan maire min sigilen sigirin ye o de a sigilen ne ye k'i sigi jama tɛma ko dɔgɔsa ka jama la problème ɲa ye maire sigilen o le kama élu local problème dɔ sigiri ye maire tɛ min kalama o problème tɛ ye préfet min sigilen o de problème dɔ ye sigiri préfet tɛ min kalama o problème tɛ ye gouverneur min yɛrɛ kankan problème fɛn fɛn sigira a bɛɛ kalama ministre fɛn fɛn sigilen Conakry o de a ye bɛɛ sigiri problème bɛɛ kalama Alpha Condé yɛrɛ sigiri problème bɛɛ kalama a darodiya kan fɔ o ni ɲɔgɔnmanɛ kan fɔ o yi a y'a bolo kan population na baara tɛ k'a fɔ ko i sigi ka ladɛ kɛ ko ka dossier dɔ labɔ ko ka tami sorogo wo fɛ ko k'aw layɛlɛ président ma président y'a bɛɛ kalama population na baara tɛ o di ko kelen pe min kɛta population bolo je le dis et je le redis ni ko min tɛ bɛn ka wa fɔ maire ye sini kɛndɛ n'a ma kɛ nkɔdɔn ka triti minɛ i b'a fɔ maire ye sini n'a ma mɛn nkɔdɔn n'a ma kɛ nkɔdɔn ka triti minɛ ko kɛta kelen pe min ye wolo di kuba kini ɲa fiye mara kɛ dɔn na ni min maga la a t'a lɔn na k'a kelen tɛ mais n'a yi k'a fɔ k'a y'a kɛla i la dɛlɛnkanya kan fɔ di hali fɔlɔ k'a y'a kɛla i la suruku ko kɛ di hali fɔlɔ an tɛ fɔ ɲɔgɔn na sigirin ko tɛ dɔsɔdɔ ko di o kɔ an y'a bɔ woni dɔ siya wali fɛ mra mɛn mɔgɔ yi la ko Alpha Condé yɛrɛ parce que a y'a fɔla ten ne ko non k'Alpha Condé yɛrɛ la téléphone ta personnellement ko ka ordre di ko ka jiko la kaliya ka kuranko la kaliya mais merde je répète merde pourquoi maintenant sigirin ka yaman ka hankili la ka yɔrɔ dɔ in k'a fɔ ko ni a ma kɛ a yɛrɛ ye ko mɔgɔ si tɛna kɛla ye pourquoi Alpha Condé watɔ téléphone tala bi ka weleli kɛ ko k'a laginɛ projet ko dɔ bɛ sigirin projet ko dɔ bɛ il le savait pas Alpha Condé m'a lɔn kɔdɔma ko ji tɛ sigirin Alpha Condé m'a lɔn kɔdɔma ko courant tɛ sigirin Alpha Condé m'a lɔn kɔdɔma ko gbangba mɔgɔ yi fagala sigirin Alpha Condé t'o kalama raison kelen pe min no Alpha Condé la ordre di la ko ka projet la kaliya premièrement ka ay ɲama nɛnɛ ko ka ay tension ma jigi fɔlɔ ma o le di n'a yi nɔ ma ko ɲɛ la a y'o la don ko ka ay tension ma jigi ay kana ye triti la a filanan min di a la troisième mandat kana perturber n balimalu a la troisième mandat ko bɛɛ ka na position la dɔn donc n tɛ o débat kɛla yan n'a ka min diya ye wa n'a ma min diya ye kana wa n kun ko tɛ o de mais sigirin ka la kɛlɛ daminɛ waati le ten sigirin ka ɲaman ka ji sɔrɔ dans le mois la karo min ten a man kan ka ban ni sigirin ka ma ji sɔrɔ karo ni man kan ka ban ni sigirin ka ma courant sɔrɔ karo ni man kan ka ban ni siya ma la sigirin a ba kɛɲa si ma troisième mandat ko o daminɛ o élection ye kɛ a ye kɛ président nin kɔ a ye fɛn fɛn ma nin kala ne tɛna si yɛlɛ i ɲɛ la n y'a fiɲɛ gosi ko fila kɔlɔkɔ dogo dɔ fɔlɔ ma le diyali la mais fɛn fɛn ye ɲɔgɔn na convaincu la dibi dɔ ye an ye voté troisième mandat a di na n balimalu an t'an ɲɛ lɔ an yɛrɛ dɔ ba an t'an sɛbɛ dɔn an yɛrɛma ba an t'an bila an yɛrɛ kɔ mɔgɔ tɛ n'an bonya la dɛ n'an m'an yɛrɛ bonya mɔgɔ si tɛ n'an bonya la n'an m'an yɛrɛ bonya an na problème ba yɔrɔ o le di bɛɛ bɛra hali o y'a fɔla yan kan bɛɛ bɛra a yɛrɛ kɛ kolɔnna di ko bɛɛ dɔn o la kɛrɔ mɔgɔ min karanin fo k'a kun fɛrɛn o b'i sigi ka kuma ɲɛfɔ daminɛ mɔgɔ min yɛrɛ m'a lɔn karan ka sugu di o di lɔkɔrɔn k'o saboter et puis fana mɔgɔ yi di bɛn o ma nkɔ quoi an t'an hakilima la an ka ko in ɲɛnabɔ mɔgɔ tɛna ɲɛnabɔ la an place la dɛ
mɔgɔ si tɛna ɲɛnabɔla an place la i b'a ye lubari ye manamanakan fɔ la ye a yi k'a lɔn ne ko sigirin ka i kɔ don ni ɲɔgɔn na ni sigirin ka i kɔ don nin tɛ ɲɔgɔn na a tɛna kala manamanakan ninnu de donc notion damadɔ min aborder lɔgɔ tɛrɛ na wole tɛrɛ nin di n ye bi min dɔ n sama wolo mɔgɔ k'a ɲa ye ɲa parce que fɛnkɛ fɔla ko mɔgɔ i tɛna ɲa i la ɲuman na yɔtɔ min fɔla ne ma ko foyi to la n b'aw laginɛlo mina e t'a kan bila kaso la a ye kunkolo de problème min kɔni ye fo k'a fɔ le k'a fɔ n k'a fɔ na video thème fana adamaden si kana n wele k'a fɔ ko i bɛna nin fɔ tan ou bien i bɛna nin kɛ tan n'i t'a fɛ k'i dɔgɔya i kana n wele dɛ parce que an ye ɲagba min dɔn an mansa ye ɲagba min dɔn an ne k'a lɔn jelikɛ tun t'a ɲɛfɔla olu na ka bɔ Conakry ka se Sigiri kunɲɔgɔn kelen toujours a b'a wuli a y'a fɔ ko manda ko manda kura a don t'a bɔlen tan jelikɛ tun t'a ɲɛfɔla olu na donc damata min ye lɔgɔbɔ min ye bɛɛ y'a kalama a dogonin tɛ mɔgɔ si la o kɔ donc n'i ka lɔn k'i tɛ se t'a ɲɛfɔla i ta côté la mɔgɔ i b'a ɲɛfɔ daminɛ an ye ɲɔgɔn to yen n k'a fɔ a tɛma histoire min dɔn a sɛbɛn dɔ biki de la a sɛbɛn ti dɔ crayon na dɛ a sɛbɛn ti dɔ crayon na a sɛbɛn dɔ biki de la fɛn tɔgɔ gositɔ a la i bɛ affiché Sigiri fɛn tɔgɔ gositɔ a la i kɔ bɛ affiché Sigiri donc k'a lase bɛɛ ma bɛɛ y'i place lɔn bɛɛ y'i kɛta lɔn ka ban ka Sigiri k'a wele a ye kɛlɛ daminɛ a ye ko mouvement daminɛ n'a yi k'a laban n'a yi k'a la lɔlɛri na kunkun na n'a yi k'a la lɔlɛri na kunkun na a ye bɛɛ sa ji dɔgɔ la yen a ye bɛɛ sa dibi dɔ a ye bɛɛ sa gbangban dɔ n'a yi k'a la lɔlɛri na ko ba kalifa kɔnɛ b'a kandi n'a yi k'a la lɔlɛri na kalifa kɔnɛ b'a kandi a ye bɛɛ sa nin bɛɛ lajɛlen dɔ lalɔliɲa kelen pe min y'a la projet fɛn fɔlɔ i bolo di a y'a bɛɛ planning yira i la planning d'exécution ni ne kɛtɔ sini kɛnɛ min kɛtɔ sini n'a ma kɛ a ye bɔ tiriti la min kɛtɔ sini kɛnɛ n'a ma kɛ sini kɛnɛ a ye bɔ tiriti la o dusagɛ fo k'a ban m'o fɔ n'a yi k'a la lɔ a ye bɛɛ sa ale état kelen dɔ ye ka ban ka interpellation kɛ Sigiri k'a bɔ n'a fɔra ko k'a bɔ a ye bɔ n'a fɔra ko k'a bɔ a ye bɔ mɔgɔ damadɔ ala i ma mɔgɔ 10 lolu bɔ k'o bɔ ka Sigiri na manifestation empêcher antenne dɔ kitiba alo n'ale ji nara alo petit k'a fɔ la video dɔ ya min kan n'a ji nara a ye bɛɛ lɔ ta a filila i ɲɛmɔgɔ den kɔnɔ o ye bɔ ka to y'an empêcher ko sugu ma se o tɛ se kala Sigiri hankili k'a ɲɛ ye n tɛ mɔgɔ la révolte la ko bɛɛ kama de mais an y'an hankili la firin quoi ni jama la i tɛna kɛ la donc n tɛ vidéo na janyara 30 minutes déjà c'est assez pas mal j'espère que namiriya ibra ɲa ye a do engagement min ye n y'a fɔla ɲamin ka yɔrɔ n y'a dɔ teni donc fɛn bɛntɔ ala wa ɲɛfɛ ma n pɛrɛla kama donc albisa n bɛ Sigiri k'a bɛɛ fo fɛn ye réseaux sociaux kan ka partage kɛ fɛn ye la baara bilala ka bɔ na foli sera bɛɛ lajɛlen ma video ni n tɛ se banna la ni ma foli bila Sigiri ka den ye min ye ko ninnu ɲa i la depuis longtemps parce que an mɛn tara dénoncer la depuis plus de 3 ans maintenant a daminɛ sankura an bolo a kɛra mɔgɔ siama ɲɛna dɔ y'a fɔla o bɛra kɛ tubabu di a yi kɔnɔ ko faransiya min kan a don t'a bɔlen tan n badema daha français ani daha laginɛka a bɛɛ daha le di mɔgɔ ma bɔ daha kama ka mɔgɔ labɔ tɔɔrɔya kama donc ni problème ye fo k'a fɔ le o bolo ma n bɛ foli bila bɛɛ ɲɛ fɛn tɛrɛ o sɛdunw kɛla précisément Musa Tatakuru Jawara n kalɔn ale problème b'ale fana an dala yen n détesteli mɔgɔ dɔ i bolo ɲamin k'a fana détesteli teni mais n kalɔn a kɛlɛ min kan de fond je précise kɛlɛ le min ka man ka kɛ Sigiri ka den bɛɛ bolo min ka man ka kɛ maninka bɛɛ bolo min ka man ka kɛ tuɲatigi bɛɛ bolo a ko min bɛɛ fɔla n bɛnnen tɛ o bɛɛ ma n bɛnnen ko dɔ i ma a y'o fɔla a y'a fɔla ɲamin kan ne tɛna fɔla ten
men ka min lɔn a ko siaman ba le fɔla an ma ko min fɔla hali o y'a fɔla ɲamin kan donc i badema n'a ye i kun ko kɛlɛ la ni e k'a mamiri k'a fɔ k'a m'a fɔ a fɔ ɲa ma a fɔ ɲa o i n'a ye o le kuma kɛla a ka kuma min fɔ i n'a t'o kuma kɛla i n'a fɔ ko quoi a kɛlɛ o kosɔn i y'o yira maninka le kelen pe la surtout sigirinka i badema bara a la tanta ka ko dɔ dénoncer ko min y'a kun kan problème di ko bɛra phrase dɔ utiliser yen ou bien o m'o kɛ a kɛlɛ la e y'o kɛlɛ k'o bila mɔgɔya dɔ kosɔn o problème yɛrɛ ne la k'i b'i la wulu farin faga dɔ ta b'i kin musa ala ma sidi de ma ala m'i sarala i ye kɛlɛ min kɛ i dɔ ja kan parce que tun y'a kɛlɛ mais n'a y'a si ma a bɛɛ bɔ donc ni sera yen bɛ video la lɔ ye n'a foli ye bɛɛ la denni ye halisa fɔlɔ an ni continuer kɛlɛ kan wasalam